Donc aba ke to akara comme réseau le kun tigara ala mbiyora mina internet kasuma doni internet kasuma doni voilà aba ke to internet ko lo mbiyora mina ni akara comme a wifi ni amamsa donc comme il y a fait tout mina c'est ça ni vidéo ndoira kaira panga kuma a wuli ka gele anga kuma wuli ka gele de ne ko ba wuli doro ni ya soso amina na ya ka kla ka prego blaye londo ka fo est-ce que an kuma fo wa est-ce que an kuma fo wa mais est-ce que men nana lomi an kuma la se jama ma wa ka yira le do yere ni nga ko est-ce que ko chiffre lo wallahi chiffre lo ben bese mo ko nin ka ko ne jana tigara doron ka yira adama dona ko jamo ko kumbo o kun fe na tigara ba ke to re ko réseau ko le ba ke mo kumbo kun fe mais anonte mun kun ya a mo mun kona ka lo anye ka ke sono ko e amba ke ole dabe message ra ko 6e effectivement on va passer par là puisque moi doit me ka ninga 6e. Quelle est la différence entre le 6e mois et le vendredi 13e mois? Effectivement, différence batte mais au colo le kagrene nyoy. Donc on a mo mina vidéo kungurun don soro nya yiro la le comme voyagera do ni min fo du sa ga be kera fo kana se bima ni chiffre mun fana fo chiffre ni benana o le bi fo loni ma ngana si ka ke kuma mu e ka soro ma secret ka chendo ira mo ora pour que ka ira bi mina cheno fo la so so le bagati sorala bon adama dindo kan baga do message ja ko nga sabari ka différence de oluma entre vendredi 13 6e mois soit ni vendredi mi bena 13 mois soit mo wala vendredi 6 ou bien mo wala le 6 juin antes ça da profondeur bera parce qu'on a 4 dimensions de be adama dena et ces 4 dimensions je parle de la numérologie. Ces 4 dimensions ni masse ka saraka et tu sais ka ko dolo parce que e yere mago be fendo adama den saraka le fuite saraka ko e ba ko la sal nabla ibrahim wakati mina layro kumbe ani alache anana be aden jalema saraka lo o kanana alaya kanu terian gasi ko son ka sara jigi ka di amma mbalmo ne be fen foyer ay siga ba be kelengele jatimna ni mi makello mi aba foni donc aya ni vidéo mi ira fosi sa réseau tigara vidéo pour aller commencer ni chiffre di abekera jomina asoso ba teno jemi taratini ne mo min ko ma lo min ko est ce que chiffre ko tienta andinga ko muna ala ko ma ko ardina so shege muna shege employé muna ala ko ma ko jahannama so wolomla muna e wolomla employé ne mo min ko ma ko chiffre ko ti tien andinga muna ne tara al kabara ba mun shan wolomla muna e wolomla ta muna seli bi keni haya verset fola mi fatia no haya wolomla muna ala yo choisir
muna ala ye dugukolo choisi ni chiffre 4 ye tawbatu kɔnɔ verset 2 muna ala ye an yɛrɛ a ka setigiya yira a ye a ye baara kɛ ni fɛn min ye jɔn kɔnɔ ni chiffre 3 ye fo k'an yɛrɛ da an ba kɔnɔ o cogoya la wallahi billahi tallahi seli t'a ɲɛ ye dɛ dɔ y'o fɔ an ka karamɔgɔba dɔ ko su ni seli k'o t'a ɲɛ ye mɛ komi ale ye kuma nin fɔ ka tiɲɛ a ko silamɛya tɛ k'a tɛ mɔgɔ don alijinɛ na kuma nin tiɲɛna dɔɔnin de sinon seli ni sun o bɛ kɛ cogo min na o ye silamɛya le ye parce que ala le y'o fɔ silamɛ ye ko k'a kɛ maintenant seli ni sun a ti don alijinɛ na cogo di parce que ala yɛrɛ le ko n'i taara n'a ye ja i bɛ taa chapitre 14 kɔnɔ suratul ibrahim na i bɛ taa verset 5 ra an ne tɛ dɛ taa kuranɛ yɛlɛ ne bɛ kuma fɔ n bɛ kuranɛ yɔrɔ yirira seli ni sun k'a ti mɔgɔ don alijinɛ na effectivement tiɲɛ no a t'i don alijinɛ na dɛ seli ni sun ko silamɛya tɛ o le ti tiɲɛ ye o kɔni seli ni sun ye silamɛya le ye différence b'a la maintenant mun kama an bɛ se k'a fɔ seli ni sun n'i b'o kɛ wajibiya tɛ k'i ka don alijinɛ oui parce que mun na en réalité n'i taara suratul ibrahim kɔnɔ ala bɛna kuma i fɛ a ko comment dirais-je si je me trompe pas Moïse lo a y'a fɔ a ye n'o ye k'a k'a ka mɔgɔ bɔ dibi la ka taa n'o ye yelen na a tilara k'a fɔ a ye a ko ale ala ye mɔgɔ min ye ale de bɛna mɔgɔ kanu min ka di ale ye ka sini d'a ma ale bɛ tila ka mɔgɔ fili min ka di ale ye donc o kɔrɔ ye di n'i bɛ so i bɛ seli i bɛ ala ta kɛ a cogo la a kɛra komi i examen kɛ i bɛ stage le la oui i bɛ stage le la y'a ye ni stage banna min ka di patron ye a b'o embaucher min man di a t'a embaucher o de kama ni an n'o yɛrɛ min ko an bɛ diinɛ kɔ ni hakili dɔɔnin b'an fɛ n'an hakili baara dɔɔnin an bɛ to layilala tiɲɛ do mɛ an ka kan ka jɔn de yaala ka to ka kɔnɔ o ye an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wasallam ani an bɛ se k'a fɔ prophète fɛn fɛn nana an k'olu kanu an dusukun na n'o kɛra ale ye diɲɛ da o kama a b'a nɔgɔya an ye mɛ k'a fɔ n bɛ seli la n bɛ sun na n bɛ jaga bɔra ko alijinɛ kɔnɔdon garanti no nkalon no hali mɔgɔw ma min faamu seli la seli ma bɛɛ kanu dɛ i b'a kɛra maa min kanu o kɔrɔ ye de seli le ye ouverture ye fɛn bɛɛ la silamɛya yɛrɛ kɔnɔna na i y'a faamu seli le ye ouverture ye kalan mun kan ni seli nana jɔn kanu a cogo la n'i kun ye dulɔmin ye lon da e yɛrɛ bɛ se ka dulɔmin dabila wagati min na ne yɛrɛ n ka minɛnw bɛɛ ta ka to ka fili effectivement ne kun y'a bɛɛ fili kana to dɔɔnin fɛn dɔ b'a fɔ e ma cɛ i tɛ nin bila i kɔrɔ nin tɛ sɔnni kɛ fɛn ye o nin cɛfarin fɛn de ye oui i b'o ta k'o garder gɛrɛfɛ mɛ ni seli nana i kanu k'e kanu lon dɔ e le bɛ wele k'a bɛɛ cɛ ka filali ɲininkali taara donc o kɔnɔna na seli ye lakile dɔ le ye adamaden cɛ a wajibiya no n'i ye tile in ta ka da ni yɛlɛ i bɛ ala dari tile in ka kɛ tile ɲuman a ka se k'i ka da yɛlɛ o le kuma dɔ a bɛ fɔ kuma fɔcogo bɛ kuma ɲɛ kuma fɔcogo bɛ kuma tiɲɛ oui ale réponse ni mɔgɔ in wele a la caman oui seli ni sun i bɛ se ka kɛ mɛ i ti don alijinɛ na parce que ala ko ale de bɛna mɔgɔ kanu min ka d'a ye ka mɔgɔ labila k'o bɔ a ka ko la min ka d'a ye hali n'o y'a sɔrɔ e bɛ seli maintenant seli ni sun silamɛya tɛ o kɔni tɛ kuma ye silamɛya lo bi silamɛya lo sini parce que n'i tɛ silamɛ ye n'i tɛ seli layilala bɛna sɔrɔ i da kɔnɔ kuma caman wa a ka gɛlɛn o kɔnɔna na hali an mun bɛ seli la ka sun an'u kana fɔ an tilara dɛ ko nin tɛ seli la ko nin t'a tiɲɛ no dɛ an ka kan ka jɔrɔ ni an yɛrɛbakun ye parce que e b'ale min yera k'a ta tiɲɛ no ala ko ale bɛ maa kanu lon dɔ min ka d'a yɛrɛ ye dɛ donc an ka janto an yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ
kan ñu effectivement ne ya tin sur la ni bi malale mais na la sona bi la fien jumalum bin soro yoro la bi la fien ametani ko toyo ni video kungurun ka do question de poser ma ani nyaayira mogora shifuri femi olo min nana dugura lo min nya fo min nana ma ya kola si saya bina ka ni shifuru ni ko ni mina ka ni shifuru na be kera yere sona mbi bo ka ayni nga a kera wa make dani mo kon be kulunga yere la be kulunga yere ala yere ko muhammadu ma yakra na ka kala sallallahu alaihi wasallam ma foranya ni mabali akolo ndo bina se londo bina se ni kuma dama do fo ngo mo be nyabo bana baka to sa to fe de baka to mi bana na kasa alhamdulillah sono kaba ko le be kay shura o ye kelen londo bina se ani bagaw an bebe ta ke bolo kele ne dugu gera baga mi bosu kata bin yala ka do ne dugu gera adama dun hami mi e folo ala ko yara te do yara be bo ati sele folo abita nan songa le ne na o soro kana da o soro ka ko flanse afora yo ko londo selu tina ke sele tu o chen kalamunka jonjo ne sela ne masigi ka subhana fo bisaba ni saba alhamdulillah bisaba ni saba Allahu akbar bisaba ni saba ka soro ka la ilaha ke ko datu wallahi allah ka seliti seli mo ko jolle be no salam la doron o pana ka wuli aka chao mo ko jolle be balo nyini fangale de kira yere o fo balo nyini fangaye mais ne be kuma kelen foyer yani ka saka milliard to e dembolo saka hakli nyuman to e dembola be ka lugla o korede ni yaay ala yere sulame adon semba duru nti flafara ala ka kele mbe seli fila mbe sun saba ni na fulo soro mbita ejira nani e ba korolo ni na fulo soro mbita ejira nani ese e ba korolo akore mi be baro na fulo tinyene ni ko tonyoni doni ta ko na fulo concurrence fene ko kono warabe balo muna wara sogo jikono de kembe balo muna ere ke jige mison hadama dembe balo muna na fulo la adama de nyogon e ba ko la se ke société baba ona mu be boro nyuna ka tafli fobi wasi fobi bana olo be salamita o ka dogo me min la no climatiser la ka to ka chifuru noter o be min to mancha normalement bi boro ni nyole kunga kanga sara saba soro donc ayira la wari bengani fen donc ni na folo soro ta ejin ka chenkele muno ko eji jurum ya fayore an go chen fo nyon ka parce que an balo la nyana mara gasibe eti se ka ko fo ka gasi na yere nana do war ko o gasi to bana o gasi to bana donc nani na bena ni na folo soro mita ejira chenkele mita jurum ya fa no bora mina ngana folo jagabo o kora ala ko de na folo ko ne al na amba nyini ko model bera ma nga sulame ya dun kuma yere be tameni gawa parce que na folo le nabi ni ya ko lasi amina domina jannati ka kono mun dirama folo mo ko yere ma fo la pêche la chasse et l'élevage et l'agriculture ni ko en woshi jifone folo la ana na bora kana kolombe ke wari koloni biami min fora ko be fulale kera an kumbole dun hey nega tinana an nana yawere ka giro parce que koloni yere ni ale ta ka gire papier feke mane fononi mi minta an yo glan no asoro wari yere ma glan concurrence kama suppose on beba lo mal la population dami bew o bi saka glan ko mo yo ja chogomna ka million keme di mo kelen be mo mama lawulo kama ama lawule kambe ka kele alawulla kanga nyogon janfale alawulla kanga nyogon labla parce que ni che groupe blani soro ka nyofike ni bo akoro be ka tonki se kele fla akoro ni kele mi ata to bi tugo kore donc nana malla nala sona mbi sege kle flan na ni ala na kira sona ma amito ala ka bunya kono nana question fola me posera ko fe me be malion yere kamana gana o yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ ye sira ta ka na n ye o nana n ye ko n ka sabari ne y'o le fɔ ye depuis bi tɛ
a fɔlɔ kuma bɛɛ o bɛ na n'ale question kelen de ye kuma bɛɛ o bɛ na n'ale question kelen ne kun ye question jalatigɛ ka ban o ne delila k'a fɔ tarabucila dɔ ye n k'a bɛ min na n k'a k'a dabila n ko n'a ma dabila a ka teliya ka na n k'a kisi k'a denbaya kisi a m'a mɛn o fana kɛra cogo min an bɛ ala deli ala k'an bɛɛ kunnaja ne tilara k'a fɔ n ka video kelen nin na k'a fɔ yan n ko ni cɛ lara la ko ale ko tarabu masaya ale ko weleba lo bɔyɔrɔ b'ale bolo kumayɔrɔ b'ale bolo n k'aw tɛ baasi ye a ka ne dɔrɔn wele ka sigi kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ an bɛ taa ɲɔgɔn waju le ne y'ale olu a tɛ tarabu ci tugun mɔgɔ kun bɛ tarabu ci ka ne yɛrɛ bɔ wa ne kun tɛ tarabu ci ka ne yɛrɛ bɔ mɛ mɔgɔ ma sɔrɔ o yɔrɔ le yɛrɛ b'a la ko nafolotigi foyi t'a kun bɔ ala ko rɔ CDR mɔgɔ ninnu filɛ Côte d'Ivoire je les félicite en réalité je les félicite mun bɛ yala la ka ala kuma fɔ k'o wɔsi don an n'u yɛrɛ min an fana bamanin don k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔw bɔ fili la mais bon voilà waritigiw bɛ olu hakili ye min ye dɔrɔn pɔsi nin tigi bɔ ni plaisir ye ka ne sigi ye nin tigi kɛ ten ne bɛ nin de fɛ ne bɛ fɛ ka kɛ ten o yɛrɛ le bɛ tarabu kɔnɔ min n'a yirara mun kama tarabu ci ye ni tarabu cila ko tarabu haramuyani tɛ ni tarabu cila ko foyi tɛ tarabu la ne delila k'o question reposer tarabu cila kɛmɛ kun n ko ni maa min ka tarabu ci ni Nabila Idris ta bɛnna n ko baasi t'o la mais ne kɔni bɛ se ka min fɔ a ye n ka lɔni kɔnɔ Nabila Idris kun tɛ tarabu da n'a papier bɛ mɔgɔ min bolo a ka na n'a ye ko ne k'a ye kɛcogo kun bɛ Nabila Idris ka tarabu la o fana ma tunu dɛ a b'a tigiw bolo mais a ti da tarabucila ye kira gɛn o y'a ɲɛɲini o mɔlon tarabu ye nkalon tigɛ ka lamu kan cira donna kuluwo min kɔnɔ ala ye taalen kɛ fo ka kɔnɔ ɲaga bila a kan o nana o ye ɲɔgɔn sɔsɔ o lo bɛ se tigiya di ala ma tarabu ma deli ka kɛ so 16 olongolongolo ni ne y'o sigi kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ kuma ɲɛfɔ lo hakilitigi a yɛrɛ bɛ n'a faamu a b'a dabila ne yɛrɛ bɛ Mali la o ne tarabucila min y'a lɔ tiɲɛ na ko ale lara la ko dayilu b'ale bolo ko tarabu tɛ haramuyani ye a ka ne wele ne bɛ Mali la yan kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ a bɛ n'a lɔ ko tarabu ale bɛ min na nkalon don tarabu nana cogo min na n b'a yira a la a jiginna cogo min na n b'a yira a la tarabu dilanna ni kisɛ min ye kisɛ min ye n b'o kɛ cogo yira a la mun kama o y'a tafuraya k'a yɛlɛma n b'a tafuraya yɔrɔ yira a la walahi a ɲɛna a bɛ sonsori k'a fɔ karamɔgɔ ta ye tiɲɛ ye an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ le sa n'a tigi ko tarabu tɛ haramuya ye ne b'a ɲininka ko kelen na question kelen dɔrɔn poser tarabu masa kun a ɲininka k'a b'a ka tarabu wele cogo di n'a b'a fɔ le ko jinɛ 8 mɔgɔ 8 n balimamuso jɔn i taara sigi tarabu cira kunna k'a k'i ka ko dilan yɔrɔ 11 de bɛna yirira a b'o bɛɛ tiɲɛ fɛ ka yɔrɔ 5 le dilan ye n b'a bɛɛ citer ye bi oui, effectivement, parce que tout la DDR, oui, je les félicite vraiment. Allah ka baraka dora, an mago b'olu ɲɔgɔn de la, an mago b'olu de la, ka Allah ko ta ka ko dɔnnako ye, Allah ko tɛ kɛlɛ ye, Allah ko ye ɲɔgɔn faamuyali ye, DDR b'o de kɛra. Wallahi billahi ne ko fɔ n ko ne ma taa yɔrɔ si la n bɛ Mali kɔnɔ yan wallahi billahi parce que kuma nin cayara n tulo la ko maliyɛn tarabucila dɔ ko ne dara la ko dayilu bɛ ne bolo ko ne yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ yan dayilu bɛ cɛ bolo k'a k'an wele kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ ɲɔgɔn kɔrɔbɔ tɛ n bɛ taa yirira ale dɔrɔn tarabu yɛrɛ jiginna cogo min n bɛna yirira mais i b'o ɲininka tarabucila ɲininka k'ale b'a ka tarabu makiri cogo di jinɛ 8 maa 8 lingi langa sobaga fɔ ka to duguma ka sanfɛ dɔ ka to sanfɛ ka duguma kɔlɔ ka den to a ba kɔnɔ k'a da ni cɛ ni muso kabako yɛlɛ nɛgɛ
wallahi ti foyi lo sanfɛ ko la wallahi ti foyi lo duguma ko la wallahi échographie mi yɛrɛ échographie ale bɛ machine la muso kɔnɔman kɔnɔ ka date de ka tila tugun n'o taara a bɛ dɔ wɛrɛ fɔ tugun ka date wɛrɛ de wallahi tarabucila e sigira yɔrɔ min k'a fɔ jinɛ 8 maa 8 wallahi ne bɛ tarabucila ɲininka n b'i tarabucila ɲininka ardinɛ bonda ye joli ye joli lo ɲɛfɔ n ye ardinɛ bonda ye 8 jahanama bonda ye joli jahanama bonda ye 7 o fila le fara ni ɲɔgɔn kan 15 munna ala y'o kɛ olu jɔn jɔn n'i bɛ karabali kɛ i bɛ na ni 15 le ye e sɔnna i ka jahanama don ta na don ma k'e ŋaniya siri e bɛ fɛn min fɔ ka kɛ ye wa e balimamuso balimacɛ min bɛ taa sigi tarabu masa kɔrɔ o kelen de bɛ na kɛ e taara yɛrɛ de fait k'a yɛrɛ ko jinɛ 8 mɔgɔ 8 o yɔrɔ le kɔnɔna na e b'a dɔn e ni ala ni kira cɛ k'a fɔ ko e ka ardinɛ bonda 8 le bɛ datugura e bɛ nin kan ko min na diɲɛ na k'o ka kɛ e ye o ka kɛ ele ye donc jinɛ 8 mɔgɔ 8 o le ye tarabuso kɛ 16 n bɛ kuma tarabu kan bi k'a yira tarabutigiw la k'o bɛ min fɔra nin hey janto yɛrɛ la dɛ janto yɛrɛ la tarabucila caman de bɛ yen o yɛrɛ t'a lɔn ardinɛ bonda ye joli mun kama chiffre 8 employé la yanni e yɛrɛ k'a fɔ jinɛ 8 mɔgɔ 8 chiffre 8 yɛrɛ ɲini k'a lɔn fɔlɔ o lo ko i kana a ye kalan a ye kalan n'i ma kalan i bɛ kunfɛ ko le kɛ n'i y'a mɛn an ka taa an bɛ se a bamanankan bɛ mɔgɔw da ko n'an bɛ taa an bɛ se n'o y'a sɔrɔ e ka kan ka taa Kayi e ye sira wɛrɛ ta k'e bɛ taara walahi e tɛ se dɛ n'i y'a mɛn an ka taa an bɛ se i b'a sara le kan dɛ walahi sinon e tɛ se i bɛ tunun de mana mɔgɔ ye réseau kan ko n bɛ nin kɛ ten 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 ne bɛ n ta de ni prévu le prévu e Dawuda e bɛ min na ne y'ale fɔ ne balo ye tarabu ye o tɛ baasi ye kɛ ne balo ye tarabu ye o tɛ baasi ye e sɔnna e ka diɲɛ so 8 tigi le ma yan wallahi en tout cas wa n badencɛ i y'a répondre ka ɲɛ c'est-à-dire que je faut m'inviter e min ko e tarabucila faut m'inviter e bɛna lɔn ko ja i tɛ foyi lɔ tarabu yɛrɛ kɔnɔ ja i bɛ ko min na i t'a ɲɛ lɔn yɛrɛ yanni k'a fɔ jinɛ 8 mɔgɔ 8 k'i da ja a kɔnɔna na 8 kɔrɔ ye fɛn min ye wallahi a ɲini i k'a dɔn n'i y'a ɲini k'a dɔn wallahi i tɛ sigi tarabu kunna ne ma na mɔgɔ balo tiɲɛ kama dɛ maaw le wulila ko bɛ adamadenw da kan tiɲɛ depuis ala ye diɲɛ dan nataba bɛ sa namaratɔ ka dara wallahi depuis ala ye diɲɛ dan jara Dawuda n y'o le fɔ yanni ka to message kuntan cira nin e kelen de bɛ message in na ne ko n'i dara la k'i tarabucila ye ne yɛrɛ sigini filɛ yan est-ce que ne y'a fɔ ka dogo depuis bi ta n ko maa ma ya lara la k'ale sɔn n'o tarabu le ye i bɛ ne wele dɔrɔn n'i sigira o jinɛ 8 mɔgɔ 8 kunna o bɛ taa bɛn jumɛn de ma wallahi o bɛ taa bɛn so 16 le ma so 16 so 16 kɔrɔ ye di i ko e barika di dibi ma dibi min dibi le barikanen don mais n'i y'a kɔlɔsi tarabu so 16 bɛ bɛn point joli ma tarabu so 16 bɛ bɛn point kisɛ 96 n'o le bɛ taa bɛn suratul wakiyatu ka haya ma o kɔrɔ ko min kɛra ka ban suratul wakiyatu dun y'a fɔ o lon mɔgɔ bɛna tilan groupe 3 ɲumankɛla ni jugumankɛlaw mun de ye tarabu yɛrɛ kisɛ mun ye tarabu dan mun de y'a kisɛ bɛn 96 ma tarabucila o ɲini i k'o lɔn fɔlɔ
kana siga kante ko ye kalara de ko ni so garzige so bado fasotigi denɲɔgɔn dimiso lombra furuso ayuba allahu taala masa solomani badara ali nuhu lasana karona zumana nabila musa ko laban allahu akbar mɔgɔ yɛrɛ le bɛ se tuguni ka to ka taa nabi ɲuman o tɔgɔ ta ka kɛ dibi kɔnɔ fɛnw ye fɛn mun nana ko ka na yelen de di an ma fɛn min nana ko ka na yelen de di an ma an y'o taga to si tɛ dibi so kɔnɔ allahu akbar an ka sira ala ɲɛ dɛ an ka sira ala ɲɛ Trabocila ni ne invité be ɲininka fɔlɔ 96 ni i y'a bɔ min a sigira cogo min na n b'a sigira n d'i ma Trabocila n'i ko jinɛ segi mɔgɔ segi o kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye le k'i ka aridinɛ so kɔnɔ bon datugu ka na diɲɛ so ɲɛɲini parce que ala ko an ma ko ale jahanama kɛ 7 bonda ka aridinɛ kana kɛ 8 a ko an ma mɛ n bɛna min ɲini a fɛ jɔn ɲumanw alu yi na diɲɛ kɔnɔ a ka wuli ka taa 7 nin ɲini o le prophètes kɛ 313 prophètes n'i dun 313 ta 3 plus 1, 4 plus 3, 7. Abina 7 di. Nous clara k'a fɔ ngo la chiffre 7 c'est 1, 2, 3, 4. Mais bi ala ka saba ni bɔ a camancɛ la. Ni ala ka saba ni bɔ yen, a bɛ kɛ 1, 2, 4, ça te donne 124. O lo kama ni diɲɛ filɛ on a ye nabi ɲuman 124 bili. O bɛ tila ka 7 di. 7 mana cogo wa a ko jɔn ɲuman ye 7 ta a ko n ye n ka prophètes kɛ 313 n'i y'a additionné 7 a tilara ko 313 kɔnɔna na n ye 25 le tɔgɔ bila kuranɛ na n'i y'a additionné 7 a ko an ka 7 le yaala ya ka taa 8 ta jɔn ni bɛ lɔnni fɔ a fɔ ni prévu ye sa a fɔ ni prévu hali kiyama n'o ye wuli o tɛ se k'i ɲininka a la ni tilara ka 96 point ninnu ye i bɛ tila k'a ye tarabuso sanfɛyɔrɔ n'a dugumaso tilana joli 48 naani o le ye nin ye diɲɛlatigɛ n'a dugukolo 8 y'a hɛrɛ komi min dira ibilisa ma ko ibilisa e ka jigin ni 8 ye ni mun natara e ka 8 ra dugukolo la o k'a lɔn ko bɛ segin ni ala le ma allahu akbar allahu akbar karamɔgɔ cɛ n balima cɛ n balimamuso n'i sigira tarabocila ɲɛfɛ n'a ye bɔgɔ nin minɛ k'a da ye fɛn damadɔ le bɛ yen n'o bɛ bɛn e bolo kunnanden 5 ma o le bɛna ɲini ka di e ma or que taraboso ye 16 dɛ mais 5 ne bɛna ɲini ka di e ma i b'o dɔn garizigɛ i bɛ n'o ɲɛɲini ko ka kɛ masaya e bɛ fɛ ka kɛ masa ye i y'a faamu n'o bɔra ye nafolo ko n bɛ nafolo le kɔ n'o bɔra ye min nafolo sɔrɔ ka ban o bɛ kɛnɛtigiya le yaala la ko n bɛ nin place nin kɔ ko n bɛ fɛ olu ka kɛ n ye n'o fana y'o sɔrɔ ka ban o bɛ tila ka nafolo bɔ ka di ko n bɛ fɛ ka to aranti wuli la o le ye ko laban o 5 filɛ allahu akbar garizigɛ b'o ɲini k'o saniya n'i y'o saniya i bɛna masaya sɔrɔ n'i y'i masaya sɔrɔ ka ban nafolo bɛ sɔrɔ ni masaya b'i bolo nafolo b'i bolo ni nafolo sɔrɔla e bɛ fɛ ka taa yɔrɔ yɔrɔ masaya b'i bolo nafolo b'i bolo garizigɛ saniya no kɛnɛtigiya le bɛ sɔrɔ ni kɛnɛtigiya sɔrɔla ye 4 ye e bɛ jɔyɔrɔ mun na i laban na o ye ko laban ye a 5 filɛ mais karamɔgɔ cɛ 5 bɔ ni 16 la joli bɛ to 11 n'o ye ala yɛrɛ ka kelenbagatiya 2 ye e y'o le saraka ibilisa ma ka kelenya nin d'a ma a kɔrɔ filɛ yɛrɛ sigi ka miiri allahu akbar 5 le bɛ dilan 11 ni i ye ala le bonya n'o i ibilisa le bonya n'o ye donc nin kolon mun ma ɲɛlɔn olu fara-farala ɲɔgɔn kan diɲɛ tɛ se ka lafiya sɔrɔ parce que longo lo an bɛ jarabira fɛn na fɛn min b'an détruire ka taa e k'a filɛ jumɛn de bɛna to a b'i tiɲɛ a jate i ni o t'i ta ye tugun o kɛra ibilisa ta ye parce que i nana i ni de di ka fɛn dɔ ta baraka t'i la tugun n'o ye badu ye parce que e yɛrɛ jɛnna i ka ko bɛɛ kɔ ka n'i jigi kɛ fɛn wɛrɛ wa e t'i la i faso la dugawura tuguni parce que n'i kun bɛ la ba ni fa dugawura
e kunti te yɛrɛ don nin ko la denɲɔgɔn e ɲinɛ n'olu kɔ k'o ye fadenw ye dimi min bɛ se k'e sɔrɔ e ɲinɛ n'o kɔ furuso e y'o ta tiɲɛ hayuba bɛ kuma bana ani saya kan e k'a lɔn ko nin bɛɛ bɛ laban halake ka e fɛn fɛn ɲini fanga la a tɛ laban e bolo i y'a faamu a tɛ laban e bolo dɛ i bɛna bana soit i bɛna sa i y'a faamu i ka siraw i y'o bɛɛ kalifa fɛn wɛrɛ ma ko e tɛ sira yɛrɛ k'a ka sira yɔrɔ yira jigiyaw i ɲinɛna jigiya kɔ juguya ka ɲinɛ ko juguya de bɛna tila ka don nin ko nin bɛɛ la parce que i y'a ɲini ni fanga ye ibilisa ma deli ka ko laban siyɔrɔ e ɲinɛ nɔ e bɛna komi basigi diɲɛ na ko to yɔrɔ tɛ i bɛ tila ka taa kɔ nin bɛɛ to yen ala ko la e nin bɛɛ ye adamaden bɛ kɛ se ka kɛ nin bɛɛ to yen fɛn langolo kama nafɛn bɛɛ sigi cɛ n balimacɛ a ka n'a yɛrɛ sigi yɛrɛ k'a bɛ nin jaabi ne y'o kuma kelen dɔrɔn de fɔ a ye n'a lara tarabu masayara ko ne yɛrɛ bɛ mali kɔnɔ yan kolɔn tɛ manamanakan fɔ yɛrɛ o tile banna an ko an b'o tile de ban o la an bɔra n'an ka lɔnniw ye an sigira ka to filɛli la manamanakan caman tun bɛ fɔra réseau la kuma langolo caman tun bɛ filila réseau la adamadenw bɛ fili parce que o ɲɛ gannen don o t'o ta yɔrɔ lɔn ka t'o yɛrɛ don dingɛ la n'o tigi taara e b'o ka wari minɛ ka te sigi ka suman san n'o ye ko an bɛna den mun wolo kɔnɔna na olu ɲɛ ka suma cogo di kan y'i yɛrɛ sɛgɛn ninnu jaabira ne ye kuma kelen dɔrɔn de fɔ ni min dara la k'e tarabu cila ye ne filɛ de ye kɛlɛ tɛ o nka an k'a ɲɛ yira ɲɔgɔn na silamɛyara i bɛna lɔn ko i bɛ min fɔra tiɲɛ t'a la i bɛna lɔn ko min b'ara tiɲɛ t'a la ne ta ti ko gansan ye dɛ a ye to min bɛ bɔ ne da ye o le mɛn dɛ tiɲɛ kana fɔ a ye jɔn ye ko tiɲɛ tɛ fɔ a ye jɔn ye ko tiɲɛ tɛ fɔ tile banna sisan n'an bɛna tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sisan n'i filila ala tɔgɔ la an b'a fɔ ye n'i bɛ min fana kan an b'a fɔ ye pour que k'a kɛ e le kisi ne ye kuma min fɔ ye ni sɔsɔli yɔrɔ bira e bɛ na i b'a sɔsɔ n b'a lajɛ n ko a dinaso ye 8 kuranɛ yɛlɛ n'i m'a ye jahanamaso ye 7 kuranɛ yɛlɛ n'i m'a ye n ko ala ko an ka 7 ta dugukolo kan yan o lo kama a ye prophète kɛ 317 ni 3 ni 1 fara 4 kana 3 dɔɔni fara ka 7 nana a tilara tuguni ka dagibi ɲuman kɛ 124 124 000 titres addition tout ça te donne 7 a tilara tugu prophète 313 na ka tila ka 25 nɔ le cité kuranɛ kɔnɔ ça te donne 7 alikaba ko k'a k'ale munumunu siɲɛ 7 safari marwa ko a k'ale munumunu siɲɛ 7 Matthieu 7:7 ko demandez l'on vous donnera cherchez vous trouverez frappez on vous ouvrira Fatiha ko a ka seli ni alfatiha n'o bɛ bɛn haya 7 ma ala ko an ka fɛn bɛɛ le kɛ 7 ala ye diɲɛ dan tile 6 ka lafiya ka 7 kɛ k'a dayɛlɛ ka taga n'a yɛrɛ k'a bɛɛ laban a ko a ye 7 ta a ka 8 ta kiyama e bana 8 la kiyama k'e le jinɛ 8 mɔgɔ 8 Allahu akbar tiɲɛ don kɛ jinɛ 8 ibilisa don bɛɛ kɔni a y'a d'o ma ko k'a di a ma e mɔgɔ min bɛna ibilisa ka 8 kanu e fana bɛ kɛ mɔgɔ 8 dɔ a kɔrɔ le o ye an ka sabari dɛ jinɛ 8 mɔgɔ 8 ala ye 8 min di ibilisa ma e mɔgɔ nafin min bɛna natera e le bɛ fɔ mɔgɔ 8 parce que e donna a kɔnɔ Allahu akbar Allahu akbar donc ni min fɔ a ye nin synthèse le ye dɛ nin synthèse yɛrɛ le ko ne question damadɔ caman de damadɔ le poser tarabu cila ŋanaw kun mun jinɛ so kɛ 8 ka tila k'e mɔgɔ so kɛ 8 o ye kelen ye fila mun kama o 8 ne e hakili bɛ ala yɛrɛ dun ko a dina kɔnɔ so ye 8 mun ne nana jinɛ so kɛ 8 mɔgɔ nafin so kɛ 8 bɔgɔ kɔnɔ n jaabi filanan mun ne kama tarabu so n'i y'a kisɛ fila a bɛ taa bɛn 96 ma o 96 bɛ bɛn wakiyatu hayaw d'a ma jɔ don hey laye ka miiri kɛlɛ tɛ dɛ nin bɛ hakilimantigi sɔn kora mun kama tarabu kisɛ point taara bɛn wakiyatu kisɛ d'a ma haya d'a ma o yɔrɔ dun na foyi ti foyi o yɔrɔ la e min kɛ e bɛna taa sara yɛlɛ mun de kama tarabu taara bɛn o ma mun de kama
so nin kɔnɔ 96 ni n'i y'a tilan fila 48 naani dun ye ni dugukolo le seegin min dira ibilisa ma ka jigin dugukolo kan seegin min bɛ dugukolo kɔ ye ibilisa ta ye mun taara tirabu so tilan o fila la mun o fana question posé yɛrɛ kun mun kama nabi mun nana ko c'est notre lumière mun taara olu sɔrɔ ténèbres kɔnɔ e fɛ o fana question wɛrɛ n bi question dan yan hakilimantigi b'a woloma kana to o bi fɛn d'i ma dɔrɔn i bi sigi a kan dɔrɔn k'a bi sɔrɔ dira min b'a kɔfɛ o le ɲɛɲini ko daminɛ tɔ ko laban don a bɛ laban cogo di a bɛ laban cogo di tarabucila masaw yira ne na diɲɛ na n'a bɔra nabila Idrisi la masaw yira ne na diɲɛ na minnu laban a bɛ labanw filɛ dɔw yɛrɛ bɛna sɛgɛn k'o kɔrɔ hali o t'a lo bɛ min kɛ tugun dɔw yɛrɛ to o si sɔrɔ baara nana maa bɛɛ labanw filɛ a bɛ taa cogo min na o dɔrɔn ka kan ka waso ne ye question damadɔ min posé ne tarabucila min bɔra ka se k'a décortiquer kelen kelen mun ye tarabuso kɛ jinɛ 8 mɔgɔ 8 mun kama kiyama arijinɛ kɔnɔso ye 8 mun kama jahanama kɔnɔso ye 7 mun kama n'i ye prophète ta 7 o le bɛna mun kama alikabaw bɛ kɛ 7 o kan ka 7 tan ka taa fɛnkɛ ta yan fɛ yen mais en réalité hakilimaw b'a fɔ n'an bɔra o parenthèse kɔnɔ dɔ ye question posé ka taa jumɛn fan fɛ a ko vendredi 13 chiffre 13 yɛrɛ bɔra mun kama chiffre 13 bɔra sɛgɛnni kama chiffre 13 bɔra mun kama a bɔra sɛgɛnni ɲani ni kama olu kama directement y'a ye sira mun nana ala y'a da 313 ni o bi ciraw le kuma fɔ saba ala yɛrɛ ka se min ye ka se ka adamadenya dilan k'a ka ko kɛ dugukolo kan ani sankolo la ka taa ɲɛnabɔ saba bɛ kuma nin bɛɛ kan mais 13 a y'o bɔ mɔgɔ ale ala yɛrɛ ye mɔgɔ mun bila ka na k'o ka kɛ an ka yɛlɛ donc 313 o bɛ kuma ɲani kan n'i y'a jateminɛ mun ɲani ne ma la an ka cidenw kan mun ɲani ne ma la kan ɲani bɛɛ lara ciden bɛɛ kan n'i tilara k'a jateminɛ tubabu mun ye tubabu ye faragɛ mun ye faragɛ ye ni vendredi 13 sɔrɔla dɔrɔn o b'a fɔ vendredi noir pourquoi vendredi noir an bɛ miiri o fana na dɛ pourquoi vendredi noir pourquoi olu y'a ye ni vendredi kɛra 13 ye dɔrɔn o b'a fɔ attention vendredi noir mais olu a b'a kɔlɔsi joli bɛ bɔn dɛ joli bɛ bɔ lon tubabu a kotigi ni si tɛ bɔ ka taa ko kɛ olu surtout astafurulayi ye ni vendredi min bɛnna 13 juin ma Allah akbar hali ni ko ma kɛ o b'a créer o b'a créer kulon t'o yɔrɔ la donc ni vendredi bɛnna 13 ma i b'a lɔn a bɛ min kɛ mun kama joli bɛ bɔ mun kama mɔgɔw tɛ kulon kɛ n'a ye parce que vendredi ténèbres 13 o ye ala yɛrɛ ka ciden ɲuman ye a kɛra komi ibilisa ni ala yɛrɛ ka ciden ɲuman ye ɲɔgɔn kunbɛn n'i y'a kɔlɔsi hali alikaba lɔra kɛlɛ le y'a la joli min bɔnna fɔlɔfɔlɔ diinɛ sigira a man dɔgɔ dɛ
ne bɛ ko ɲɛɲini a ɲɛɲini k'a lɔn kana fɔ dɔrɔn y'a fɔ noir e fana b'a fɔ noir a kɔrɔ tɛ foyi ye nabi ɲumanw bɛnna ni ibilisa mɔgɔw ye o bɛ mun kɛ depuis ala ye olu dan n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ sogɛra kɛlɛ de bɛ kɛ olu kama ni vendredi taara bɛn le 13 ma tubabuw ko le vendredi noir ça signifie tout simplement le combat entre les saints, la lumière et les ténèbres. Ça ne peut pas se passer inaperçu. A ti se ka tɛmɛ inaperçu. Ko dɔ le bɛna kɛ. Alors, bɛna Nabila Isa minɛ don min, c'était au nombre de 13. Ala yɛrɛ tilara ka a 13 signifier ka cidenw ma, envoyé ma, ɲani don. A ye dilanni na a bɛna sɛgɛn. A y'o fɔ. A y'o fɔ surati Mariam kɔnɔ a ko anu bɛ aridinɛ fɛ. Mun tɛmɛna ɲɛ olu ye min kɛ an ti fɛ k'o kɛ o kɔrɔ ye o ye mun ye o ye sɛgɛn ye o ye bana ye mais o man di mɔgɔ si ye n'i y'a kɔlɔsi Ayuba a ye san joli kɛ bana na mais nin bɛɛ la Ibilisa b'a nɛgɛ a ma sɔn o tɛ kun an na bi o ye kira ka famille joli détruire kiraw mun tɛmɛna a y'o ka famille cogo filɛ donc vendredi 13 au lait. Maintenant, on tisse de profondeur la question flanani. Ce qui veut dire le 6 juin. 6 juin, moi le 6 juin. Et bien na yo mana fangata chogo. Allah ban bi dabiro da. Ou bien vendredi 6. Mais moi la vendredi 6, olu tabi se ka fsaya parce que au bina wolo mois me kono, c'est l'ange protecteur qui va définir maintenant sa protection. Mais ceux qui sont nés le 6 juin, parce qu'en réalité ta date et ton jour de naissance n'est rien que ton sable. Ce qui veut dire ça c'est un peu faible. Mais maintenant, mbishokwa ka dulakana i wololong a bɛnna tɛnɛ le wa tɛrɛtɛ le ma o b'i ka bɔgɔ le représenter donc an tɛ kuma o ka fanga ka ten cogo dɔ i ma olu kama bolo kunnanden fitinin ka dɔgɔ mais maintenant olu ko mun wolola vendredi 6 olu ta bɛ se ka fisaya avec ceux qui sont nés le 6 juin parce que c'est ta lumière et ton ange protecteur qui sont tous dans les ténèbres donc mɔgɔ min wolola 6 juin regardons, tu vas voir, al n'a massacre chogo, a ben chogo bi tchejuya, a bi kem maloya, soit bana, soit prison, soit cola. Mais en réalité, moi tu nous connais jatira. Ko barakaman flabada ma dena fanade. Ala yo jatide. Donc, en réalité, bogo imaya ni ne bogo ye ni ne e dana ni bogo miole ni ne ka yelen ima ale ka jani ale bi se ka yelen bla enye ni ne fana bo yelen ni kolosi ima ale fana ka jani niya parce que o le bi yelen ka ni ne l'ange de la mort ce qui veut dire ton jour de naissance ta date de naissance ton mois de naissance et l'année de naissance l'ange de la mort alors kama ne bina fo la ilaha illallah ibi melekele wule ne bina taya ke ibi melekele fenge nunu shiti se ka fo ke nunu ya adamadiya ko o le tijanya mo o bien mo chama bo bolo kete parce que ni e dan bo ni ka yele garzega kotira ni ne ka un protecteur ni ne ka un de la mort mi bi sebele ke londo ka di alama ce qui veut dire ne bina koko ke femi ka soro alala femi gbeni no ni bera o le meleko o ni ko la ilaha illallah bi ni korota tubabu yo lo alo ka satanique signo ba kete ne mo te alala ale bi ni kala boli gelentigi ibi bolo kete ka soro ka bo ka donke o kora yedi ne le ete ne ti baraka ni fo ni mina meleko o le ete ni ya ke doro bi nimbo o atikene nan tisra kunya akoro le ete o kora le ete chaque chose a une signification. Donc, ce qu'il veut dire, en réalité, celui qui est né un vendredi 6 n'a qu'un protecteur, qu'à position qu'un. Ale fanga bi se ka ta ka ko wɛrɛ kɛ o bi se ka tigi kisi diɲɛnatigɛ la ala ko yɛrɛ de o ye n'i y'a ye fɔlɔfɔlɔ ni cɛkɔrɔba ye bolo minɛ ka filɛ dɔrɔn
o b'a lɔ e kun bɛ kɛ fɛn min ye mɔgɔ fɛ subagaya la a bɛɛ ti ko fɛn dɔ de bɛ kuma o kulo kɔrɔ dɛ ce sont des signes la vie même c'est un signe a t'a remarqué maintenant ko mun ta ka jugu o ye ceux qui sont nés le 6 juin wallahi billahi taala a tigi mana diɲɛ mara cogo o cogo a laban ye lɛbu ye je vais vous poser une seule question dɔw yɛrɛ bɛ o ma wolo 6 juin mais en juin là Donald Trump même est né en juin. Il faut voir. C'était la catastrophe. C'est tout celui qui est né le 6 juin. Voilà les milliards va faire. Avec claque à Maloya Kono. Donc maintenant, habitat loyan. Salam alaikum. Alhamdulillah. Nala sona. Maintenant, chez Kwaso. Ni ala sonama. An bɛ ala deli ale min ka bon ala k'an ka ko kɛ ala ko ye ala kana kɛ mɔgɔninfin ko ye ala ka n'an dusukun kɛ mɔgɔninfin dusu ye ala k'a kɛ ala kanubaga ye ala k'an kɛwale kɛ ala ko ye ala kana kɛ mɔgɔninfin ko ye bari an bɛ baara min na chiffre 13 baara dɔ la an tɛna kɛ prophète ye maa an b'o ladege ce qui veut dire n b'a fɔ n kanubagaw bɛɛ ye hali n'a ye ne o ye ne nin cogo o cogo a kana répondre laban diɲɛ mɛn o mɛn an bɛ segin ko dɔ ma alhamdulilayi an bɛ dugawu kɛ an bɛ mali min kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ a faama ye ka dugawu kɛ a fantanw ye ka dugawu kɛ a setigiw ye ka dugawu kɛ a setanw ye an bɛna bɔ ka taa yɔrɔ min an bɛ dugawu kɛ o faamaw ye ka dugawu kɛ o fantanw ye ka dugawu kɛ a setigiw ye ka dugawu kɛ a setanw ye afiriki sous-région bɛɛ fo ka taa bila diɲɛ fan bɛɛ an bɛ dugawu kɛ faamaw ye faamaw ala k'o hakili kɛ ala ta ye ala kana kɛ mɔgɔninfin ta ye an bɛ dugawu kɛ hali bi fantanw ye fantanw ala k'o hakili kɛ ala ta ye ala kana kɛ mɔgɔninfin ta ye an bɛ dugawu kɛ setigiw ye ala ka setigiw hakili kɛ ala ta ye ala kana kɛ mɔgɔninfin ta ye an bɛ dugawu kɛ setanw ye ala ka setanw hakili kɛ ala ta ye ala kana kɛ mɔgɔninfin ta ye bari na ala y'a kɛ ala ta ye ala bɛ hakili ɲuman de d'i ma n'i sara ka hakili ɲuman to